Yo, o mind share. Eda wan say. Say ene wiye so mudi mo afidie no ato be radio. Ewiye so nyame somfo nyame akwa Elder Evans Amoako. I'm what the Christian Pentecost Church. Ene wiye so menemu ahia. Odofo be na otwemi ensani ekobosome na yede mo hya ase wo kasafidie so. Edi nyame asem a eye nkwa na eye tumi ede bramu. Eye ya wade bia efi donko ekwa akopem no miensa ewo ayeye emre ewo be radio. Efi donko kopem no mienu no eye osoriye na munyina mate osoriye so nko brother 7D enuanum anim na ode bramu. Afa na emra so se yede nyame asem tumi ede bre ne ma. Eni ti ba bibiara awo sa wotemene anase sa wo hweme a modofo ene munua Elder Evans Amani Amoako ena menemu kasa ewo Bear Studios hanmu brother Amoako ana Elder Amoako me free the Christian Pentecost Church. The Christian Pentecost Church we hwe nya yeni ria kwan kra ye wo kwashiman se wo fika so na se wo kola pass a odu kwashiman traffic light no traffic light na ko ani pepepa obedu goy filling station me oni fast ubenkum so obehu se asodan kese ewo ubenkum so opposite the goy filling station eho na the Christian Pentecost Church ye wo se wo feel la pass so na se wo ba kwashiman so a otra eye kata hostel so pepepa na wo ba wanimu a eno so unifa so na wo behu the Christian Pentecost Church bo homodia se anka wo beba na yetumi abom ni asom awurade enhye sha eweni otena eye efiada anopa eye mpaibo kese efiada anopa bia ho na gidifo kohia ko bompaye rofo otena se anka wo betumi abanan na waba the Christian Temple, the Christian Pentecost Church ewo kwashiman branch a odofo nka wo ba wabrabo ebeye nhira oba beto so fopani apostle Daniel Obin so didom nanim edi nyame asem a eye nkwa na eye tumi edi mewiase na ye bompaye agie ho odofo ne manyina di adanse se enche na ne oba na wanya ba Kristo enche na waba ensenche ne a wo kire nyina se so obeba na asi ene na da honhom atro ene niema edi wiase nyina ekire se enche ne Awurade Yesu Kristo na waba nanso Awurade Yesu Kristo ne mayem no so oba obeba beto sen obeba se wotinu kronum obeba se wo enkwagye ekwan no so a wobenya dankwa anaso obeba na wo wiase ma ne nsenkam odofo ni senti ena se wudwane na wo je wo kra nkwa enu nti na busumi ni nyina enkyerɛkyerɛ a medi manyina ene se yebɛhwehwɛ enkwagye ekwan no yebehu enkwagye ekwan no okwampa yebefa so a dankwa ma se ti ase na se Awurade Yesu Kristo pie na nimonyam a yebenya nkwagye ede ame yenkra busumi se na me no kasa ede afa ho se wunya enwita so honhom ase wunya enwita so honhom de a ene ese de etie bia onsa beka dankwa no atwei mbɛhyɛ na ɔtwe sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo ani da hɔ asese sɛ Kristo suma Yesu mi ɛsan sɛ ɛna da tumidie ne mpandie ɛbɛsi nipa kwanti no ɛwɔ sɛ ɔmo ani da hɔ ɔdɔfo ɛnɛ nea me ne wo ka nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔbɔ ɔhomɔden sɛ wobɛtumi de wo yɔnko ɛmfom so akyɛ no hallelujah sɛ wantumi amfa wo nua mfom so ankyɛ no ɛbɛyɛ den sɛ wobɛnya saa nkwagye ne bi ɛno nti ɛnɛ asɛm a mede wobɛ nyinaa no mato din sɛ forgiving heaven ti se obi ye oboni a fa che no hallelujah heaven na ye ko ni ti se obi ye oboni a e wo se wo de che no se wo de che no dia a ene san kwa de kwan no won sa betumi aka betumi afa san kwa de kwan no so na wanya da nkwa no bi eno nti awie sa asemi na me no bechi ansa no no se odira asemi e mo mpae ya da wase obobrohumfo nyame se ne nso wa che ye nkwa nyame a wo kasa kire wo ma abre ni abre nyina na abre bia so wo kasa kire wo ma na se wo soma wasem a wo senti a wo soma wasem se mra meye ewie ye gya ye nkra yankoma ane ye honhom nyina ade ma se ma wasem no mra megu asase paso bo tanti a wo soma wasem no ma wasem no medi se adwumadie no ansa na saba ho nchen na wo ye ne sa manya ye be koso ada wase ye nim se omodin bo ene wa hoden ena obeyi wi ewo Yesu din mu ti amen ene se ne medikan aka no me no e kasa afa forgiving ho fache boniface na boniface no kra ani sen ede ade kra ena ye boniface ede ena ye boni na edenti ena wo se obi ye oboni a wo se utumi ede che no sa boniface no eye emransem a eka onyankopon mra o se enipa
ana se onyankopon mransem du no ewom ose fa ya ka cheyen se ne de che wo mo so a ede yanka hallelujah ene nti se ubeye gidi ni ubeye Kristo achidi ni ubeye Kristo ni na se wantumi afa onyankopon ne anche na Bible no se onso sa ofuma ontumi fa obone nye de enche hallelujah eno nti ene wiei me no kasa afa abone fa che ho na sa asem nti no quotation eda so no Matthew 18 verse number 35 Matthew sempa etiri du nwotwe eyimu aduasa Matthew 18 verse number 35 Chino ose Sara na semu mu biara amfiri na kuma mu amfa ni nua mfom so anche no a musuro agya no nso obeye no miti mu biem Matthew 18 verse number 35 ose na Sara nso ana semu mu biara amfiri na kuma mu amfa ni nua mfom so anche no a musuro agya no nso obeye mu amen eti ye ready Yesu Kristo ana o kasai se me no mienu yantumi amfiri yemu na ye nua fom yen na se yamfa ye nua fom so anche no a ebeye den se yen so se afom a odi yen fom so ebe chen hallelujah sa asemi ebaye Yesu abebu sem bia okan na o hye ase efri Matthew 18 verse 23 na o kasa de afa akwatri modinfo bi ho na odi ahenie no na odi toto ho asem o ka fri 23 no se ye nti osoro ahenie no atese ohin bi a opɛ se one ne nko abu akonta na ofiti ase buye no odi obaako a odi no eka Thailand opidu ebre no na enam se onni dia odi betua nti ni wura no ehye se wonton no ono ene ne yire ene ne ma na ne owo ene de owo nyina na onfa emetua ka no 26 no osi na akwa no gu nkotoje sira no se owura to bo ase mame na metua wo ka ni nyina na akwa no ewura no ehunu se na akwa no ewura no hu no mobo na ojai no ana odi eka ni nyina odi che no hallelujah 28 osi na akwa no efri adie no ana okoye no kohunu awenkwa baako a ono nso odi ne ka dinari oha ana osoni mu otimu no mene ana oka se tuamika na awenkwa no enso ade no ho hwe fom ese no se to bo ase mame na metua 30 no osi na enso no de wampene na odi no koto efiase se engosi se obetua ka no na awenkwa no ehunu ne a esi ye no eye no yapi ana odi ebrika ana obesi owura no osi na awenkwa no ehunu ne a esi ye no eye no yapi na oba beka ne esi ye nyina akire wo wura no ana ni wura no efre no se no se akwa bone osira mi nti me de eka me de nyina me chew ensese nka wo nso uhu awenkwa no mobo se ne mi hunu mobo no ana 34 no ana osi na ni wura no ebufuye ana ode no ma ahohiahiafo se enkosi se obetua eka ode no ni nyina ana 35 no se Sara na mumu biara se bamfi na komamu na wamfa ni nuamfo so anche no a osoro agya no so baye no hallelujah odafo owura bia ono ode ne ma ana se ode enkoa bi sisi adwuma no se omunye na afa de emresu yi na oba bebu akunta na afa de oba ye obi a ode ka talent no opidu wanya bi ana oyesi yanchi no ne ire ne manyina na nkonton no mfe ntua ka no ana kwa no ebu nkotodwe ana opa owura ne chew no ye owura no mobbo ana ode eka no eche no sa akoye ne ka che ni kwa no de okohu ni ode ne ka ohape a just 100 a ono de wate no ade na kwato afi asese until se obetua ne ka no ono de on fen chen da the Bible say akwa no owura no te ni akwa no ye no ne bu fuye ana wa ba bete no ana oda kwato afi asese engosi se obetua ne ka ni nyina no on fa ne ho nchen odofo ye Awurade Yesu ade sa asemi tutu ahenie no na ne o tire nyina ne se Kristo suma kwantuo no ye wakunta bi a ye kwa kobu atire owura bi emre bi beso a owura no besane na wa ba betrase no bebu mi no mienu aten na temo na o ba bebu ye ni nyina no ejina enwuma a ye wasase so abrabo biara a ye bo yakwani abadie mu ne ye mfie ye adwumam ya sori ba biara abrabo bi ye bo no eyakukuo mu asem obi anim nanso bema Yesu Kristo besen nanim onyam wande na oba ne ahinda okukuo mu nyina no enu no obebu hu aten na na mo sa kwaye ntumi amfa ne nua no bone anche nti ne mfom so anche nti no Bible no say ya che ono so dina koto
Odofo and everybody yes you can say me no mienu say yanso sa yedumi afa yenu amfo so anche omo a ene yanso mre no so a ewurade mfa ye de enche odofo na mi buza wo say wo boni bebrebe me so me boni bebrebe say ewurade amfa nche nya ehi fa na ebetumi agina da ase yenye ba bi nyina ene na wo say ye de enua emfom so eche no odofo ene boni bebrebe na ekoso wo wiase enipa ensuro boni enipa di boni enipa ku nipa pesika enipa di nipa ejisika duro enipa edi ntro tu nipa so jisika wanyina ye boni akese enipa di tie nipa nanso yanso so agya Kristo na oba babu ya pen no osisi amfa ye nua mfom so anche na ebe ye den so de mfom so bechen na wie ye me din komo bibre o unipa dua ya uti hwan de utumi mfa nua ba ne nche no adwina da uti no pa de utumi mfa nua ba ne nche no asete ne se ye wakwa maako enum bi e wo nipa dua ho we have 5 good senses and wo nipa ho akwa maako enum na sa akwa ina ebi awo ne ye 5 senses ne e di kan no e hearing to hear with your ears. It doesn't mean seeing, to see with your eyes. It doesn't mean tasting, to taste with your tongue. It doesn't mean feeling, to feel with your hand. And then you try to smelling, to smell with your nose. Sa akwa enumia e woni pedua hwin. Sa akwa die eno ne etumi de papa. E no anso ene ye de bone. Na Bible no say akwa ba ko wo mu dia ho de ne ho ahomte e tetrema. Tetrema eye akwa bia ne ho eye wirem ewo nipadua ho na sa tetremai yetumi de ka asempa na sa tetremai anso no yetumi eye den e de ka asembone ena ni bebre etumi twantro e de tu nipa so ena ni betumi di akohwie e de tu nipa so ena ni betumi de wonu okai entokwa e ba Burundi a enipa esi ye anase ne esi wo Burundi ho no nyina ne se e onipa ba ko pe e no koye no kotra radio so abra okotra radio so na okoka asem na sa asem na okoka ye no ene na de ntokwa e ba Burundi e ma oman Burundi oboye enti tetrema e yade a ne hu ye hu pa na emiriti sa akwa no nyina me no ka ba ko ho asem a ye frɛ ne tetrema akwa e woni pedua ho e ye hu pa edukin kan Yakobo huma James 5 James 3 verse number 6 ya etifi nsem no ose boni a tetrema etumi ye odofo hwe wo tetrema ye ne betumi de ohawa brew Bible no say na tetrema nso eye oja tetrema eye wiase bi awo yen akwa mu a eye de entene ade enkekan ya ekeka enipedua nyina na eso enkwa enchimiye a etwa ne ho firi awo mu no na efiri amanihu kro mu no na waso ano no sabe no o se na entoteboa ene entakaboa ene emwa awia ene mo awia nyina ene apomu mu anu nyina enipa adi won su ana dudu won na wodudu won na tetrema de enipa biara entimi anudu no eye ade a eye bone a eye wemfo a awuduro aye no ma hallelujah ene di Bible say tetrema eye ade a etumi di ewu eye tetrema na edi ka nipa onsem eye tetrema na edi hire nipa eye tetrema na edi dumi nipa na eka enipa kwa ho a edi hini ewo nipa kwa mu pa metia no mo mi ka say nyina eye tetrema na ma otimi nka se me tetrema ana ma no aka tumi sisi a enka untimi ntimi nka eti Bible say tetrema eye wemfo na awiemra mu ne eye hu ni se tetrema ene nipa di ntro eye tetrema anu ene nipa de kansam tu nipa so eye tetrema ene nipa de dome eye tetrema ene nipa di ku nipa odofo ne nso awurade asem se e wo se yetumi di ye yonkonfo so e che won ansa na osu eja nso de endi ache se amfa ye yonkonfo so anche na e be ye de enipa bebre tumi di won no e kansam bu nipa so enipa bebre etumi di atro e de tu nipa so enipa kwa e wo enipa dua ho ye num no ye ni etumi hade na kofo hawa brew obi tika mu a drive otumi hu oba bi onam kwa ho na nani ahwe ne saa na ne ka o kan no de akopum obi tu say pan eye ani na akofa asem de abre no obi etumi de ne nsa obi etiti obi a ode ne nsa betumi oboni pa na wawu na akofa how de abre no obi aso asem bi a wote ye a wantumi anhye ne ho so no na ede how akobre no ene ti de me kire wo nyina se onyame asem se awose ye de enua ana se ye ho ye ho mfo so kyenya ene na se ye hia tumi bi a ebetumi asɛ yɛn so asesere ne sɛ honhom mienu ena di hini wɔ wiase ya wɔ honhom mienu ena di hini ɛwɔ nipadua yi so onyame honhom ena ɔbonsam honhom yɛn nyɛ nim sɛ nyame honhom de ɛyɛ nneɛma yie efisɛ yɛfrɛ honhom ne sɛ honhom kronkron
and you want a bonsam and also your friend who feed the evil spirits. Na sa who feed the abri biara or sheni pano, Emma or yeni enye. Akumano or to me a soni pakuma. Ko na ko wiade no akwa ko wia. Okasa kire nipa. Obonsam sane okasa kire nipa. Enim mienu, ene miensa ene kasa kire nipa. Honkonkon akasa kire nipa. Aya bonsam so akasa kire nipa. Ene yankasa yahuni so akasa kire. Ene te hon fi aya bonsam hon no. Abri na okaboni ene kire nipa. So obi aye oboni na nyame honkonkon pesa wo de che no no. Obonsam be kasa kire o enfanche no, o enfanche no, o boni bi, o turu re, o yeni se obeka nsam sa. Na so woni nyame honhom a obeye ne ense. Odofo awie se ye penkwaje dia. Ene o se ne ye ma ye ho kwan. Se me no mi ne ye pedan kwan dia. If you are looking for salvation dia, ene odofo awie ne me ba ya me de bro nyina ne se. E wo se ye boye homodin. Se be ma nyame honkonkon be di ni we mu. Se honkonkon no be di ye mu a, ono no be nya control over all these five senses. Eye ye ni, eye ya so, eye ye hwe, ya no ye ntesema. Bibi biara ye be pese ye no. Se ma nyame honkonkon no be di ni we mu dia. Ono no betumi control sa ne ma no. No be ya boabraba eye papa na ye nam no so ene ye betumi dia konkwa ye. Na emom se anya ne sa. Na ye ni nyame asede ne mra so. Na emom so obonsam fa ye no mu nua. Ene abri nyina obonsam be hye yen. Ame aye ni a enye. Na de be call hawo mu. Se ya wuta hwe television a. Aya wuta hu se amri bi. Anase efiada ne branda. Aya na enipa bi call prisons. No mo call prison and no mo ye nyina se omo person mo koyi nipa be free prison ho na go prison ho na say ye yi a prison fo bi na ye bisa am eniema a wo mo ye okwan a wo fa so a e do be wie prison ho a e bi ho na ye mo bo obi enya botre obi sa me kono mo nsa ana me bae no bi kan asem bi kire me asem o kan ni me bu na fu ye ana me bo no ana ntia be charge me for aso obi say ko hu so obi kwa na me yiri edi nkomo keke obi na ka kire me say me yiri no wo mpra ana me kwan na me ne ko kun ye ana me wo ne sika na me kun no nanu ya kwasi mintim ene ne nansa abrantie bia ese oni ababa wa bi atwempra oni na wo ne nkrofo se omo mpre because abrantie no oyan robo oni suban pa eni to omo mpre e ma abrantie enware abai abrantie no so proba no omo chese abrantie tu kwan e ko Germany se okoye adwuma nyina no mane ababa wa nti oba no na kuma so ade nyina no se oba be ware oba no oba no koya oba no ma me se nya de obepre abrantie so hwa waboka a oba no ho ti abrantie fetu so obekwa ababa wa fie na so okọ na so okohunu a obeku ababaawa no na oku ono so no na bra okọ ni tira nkoye yie wankọ nkoto ababaawa no okoto ababaawa no maame na otutu de bo ababaawa ne maame owie no no ankasa so ku ne ho hwene a onipa akọ yie esa nse wantumi anse ne ho so aya bronsam na hye no kona koye ba okunu wie pepepe no na obonsam atwe no odofo awie mi wasempa bi di mam se sa na se ani bi ekasa tire se kokun ho eni bi kasa tire se ko wiade eni bi kasa tire se didi obi atem eni bi kasa tire se ko twa atroto obi so a me di asempa bre wa wie asempa me di be onya ne se momani asa obema ho kwan na nyame honkonkon abetre mu asa honkonkon betre mu di a ono de obetre ne ma papoa ase tire ne se honhom no eye kronkron hallelujah ye kenka ya asem no biem Bible no says yensa betumi aka we ya e se ye hwehwe enkwagye akiri kwan se ye hwehwe enkwagye di a ene ye behu ye Awurade Yesu Kristo efise ono ena oye enkwagye ehene yensa ka Yesu Kristo di a se ye bedi ye Awurade Yesu Kristo achi na se ye nya sadan kwan di a ene odofo se ne etie biara no yensa beka dan kwan no na ya brabo no enye se ne etie eni nti se wonfa Yesu Kristo nya Awurade abomoni se woni asafu pe biara ye ka nokra asem wo mu a bomoni asa obepe asafu a ye ka nokre asem wo mu pa na odo hu ebekwa akwadwen na mom sa odo hu kwakwadwen asafu a ye ka enkwagye asem no dia odofo eno no beboa wo e ma wa brabo no enye se ne etie hallelujah eni ti se o hwe Kristo na ko hu Kristo a ye ti asem bia Paul tro ko ma Thessalonica 4 homa no 1 Thessalonians chapter 5 verse number 23 ose na ono asumdue Nyankopon no ara ante o mo ho kra na onhwe mo honhom ane mo kra ane mo nipadua so emu a eho eremma asem biara ewo ye Awurade Yesu Kristo ne ba no mu hallelujah ose ono asumdue Nyankopon no ara ante o mo ho kra na onhwe mo honhom ane mo kra ane mo nipadua so na eho eremma asem biara ewo ye Awurade Yesu Kristo ane ti ne Bible no e kire ya ne se ansa na batumi
atrase no kwemu na obetumi ahwehwe dan kwa no ɛwɔ sɛ wohwehwɛ Kristo akyiri kwan na no na osomafo Paul ɛka sɛ Kristo no abɛhwɛ no ɔyɛ asomdue Yesu Kristo no ɛna ɔbɛma asomdue ɔno ɛna ɔde nkwa bi ɛbɛto mu ɔno na ɔbɛma hon kronkron abɛdi hini wɔ mu na sɛ ɔba bɛfa yɛn Awurade Yesu Kristo na sɛ ɔde hon kronkron no ɛtena wɔ mu di a ɔdɔfo ɛno ansa na wobɛtumi ahyɛ wo ho soɔ ama nneɛma bɔne yɛ wiasefoɔ yɛ no ɔntumi nyɛ bi hallelujah ɛno nti ɔse yɛdi kan na yɛnhu yɛn Awurade Yesu Kristo yɛmfa no yɛ Awurade ne yɛkra agye nkwa na asomdue Nyankopɔn no ɔntew yɛn ho koraa ɔntew yɛ kra ho koraa ɔdɔfo enti sɛ wobɛfa yɛ Awurade Yesu Kristo na ɔtew wo ho ɔma wo hunu sɛ onipa na wowɔ hɔ no woyɛ honhom woyɛ ɔkra ɛna woyɛ nipadua na ne ehunu sɛ Kristo siesie wo ama wo sɛ ɔkra na ɔtew mu no dan kwa me bia okwa kogyina table anim enti ne nipadua na nɛteɛ no yɛyɛ kwa kosie no abre no ɔbɛhwehwɛ sɛ ɔbɛnya firi wo nkyɛn no ɛnya deɛ ɔde bɛma no na mmom sɛ ɔbɛfa Kristo ɛyɛ wɔ Awurade no ɔkra agye nko a abre no wotie Nyame asɛm a ɛyɛ nokwa ɛyɛ nkwa wotie Nyame asɛm a ɛyɛ nkwa wobɔ mpa yɛ na afei so abre wode wo yɛfo kyiri wɔ akyiri kɔm ɛne di ne yɛdi kan a wohia paa ɛne sɛ wobɛhwehwɛ Kristo akyiri kwan ɔdɔfo ne yɛhia ne sɛ wobɛhwehwɛ Kristo akyiri kwan ɛfisɛ Kristo ɛna ɔwɔ nkwa Kristo na ɔyɛ asomdue hene a sɛ woba ne nkyɛn a wobɛtumi ama wo nkwa na ɔnyɛ asomdue ɛwɔ ne mu hallelujah ɛne ti sɛ wonya saa nkwan ɛwɔ Kristo mu a abra wabɛfa na yɛ wɔ Awurade ɛna wokra agye nkwa no na wawie no na ɛnsan yɛ na ɛwɔ sɛ wokɔ so ara sɛ wobɛtena Kristo na sɛmpa no mu a na wanyi na honhom na Kristo no ɛde ne bɛdom wɔ no ɛwɔ sɛ onyini ɛne ti sɛ wo nsa ka saa da nkwan a ɛwɔ sɛ woyɛ ho adwuma ɛno na Kristofoɔ yɛ se sɛ wo nsa ka Kristo no a na ɛnsan yɛ ɛwɔ sɛ woyɛ okra nkwagye ho adwuma nneɛma bi wɔ hɔ no mu a ɛwɔ sɛ woyi firi w'abrabɔ mu yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ no mu a ɛwɔ sɛ wotu guo asekyerɛ nsa abere a wowɔ wiase no na esu ne ban bebree abrabɔ bɔne bebree na ahyɛ wo ma na sɛ woba Kristo nkyɛn a Bible sɛ sɛ obi ba Kristo nkyɛn a na ɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ enti ɛwɔ sɛ nneɛma dada ne nyinaa ɛyɛ dɛn ɛtwam de kɔ na yɛntie ɔsomafoɔ Peter na sɛm bi a ɔkyerɛ de ma ɛwɔ 1 Peter chapter 2 verse number 1 no ɔse enti monyi bɔne pɛ nyinaa ɛne ɛnaadaa nyinaa ɛne nyaatwom ɛne anitan ɛne ensekuro nyinaa antum hallelujah ɛne ti ɔsomafoɔ no sɛ woba Kristo nkyɛn a abra wo wiase na wo yɛ nyaatwom abra wo wiase no na wo di bɔne abra wo wiase na wo daadaa nipa abra wo wiase no na wo tan wo nua abra wo wiase no na wo bɔ nsekuro abra wo wiase no na wo yɛ ɛne bɔne bebree na saa ne yɛ bɔne nyinaa sɛ woba Kristo mu a Bible sɛ ɛwɔ sɛ yɛ dɛn yɛtu ne nyinaa tugo sɛ wantumi anto anwu a honkonkron tumi mɛtena wo mu ɛne nti sɛ wobɛfa Kristo yɛ wɔ Awurade ne wokra agye nkwa a ansa na wobɛtumi de wo nua bɔne akyɛ no ɛwɔ sɛ woto nneɛma no nyinaa tugu honhom no a wabɛgyane atoa no ɔyɛ kronkron ɛne nti sɛ saa nneɛma fii wɔ mu a ɔntumi ma mɛtena wo mu hallelujah sɛ woyɛ obi a woanyi bɔne pɛ sɛ woanyi naadaa asɛm sɛ woanyi naatwom ɛne anitan ensekuro na wanto anwu a Nyame honkonkron tumi mɛtena wo mu chapter 2 no verse number 2 no say na mompɛ asɛm no enufusuo kronkron sɛ enkokoa a wawo wɔn sese 1 Peter chapter 2 verse number 2 no ɔsisi yi ne mabɔne ne nyinaa tugu wie a afei yɛmpɛ asɛm no nufusuo kronkron sɛ enkokoa a wawo wɔn sese na monyini ɛwɔ mu akɔ enkwagye mu hallelujah ɛbere a mo aka hwɛ sɛ Awurade ne yam ayi no ɔdɔfo Bible sɛ yɛba Kristo mu wie na sɛ yɛto saa nneɛma bɔne ne nyinaa agu a yɛhia sɛ Nyame honkonkron bɛtena yɛn mu ɛne nti ɔsɛ yɛto saa nneɛma fi ne nyinaa agu na yɛto saa nneɛma fi ne nyinaa agu wie a afei Onyame asɛm a ɛte sɛ nufusuo no Bible sɛ yɛmpɛ ɔsɛ na mompɛ asɛm no nufusuo kronkron Onyame asɛm no ɛyɛ nufusuo Onyame asɛm no ɛyɛ aduane a yɛdie asekyerɛ ne sɛ ɛno na sɛ ɛbɛyɛ mu a ɛbɛma yɛnyi ɛwɔ Kristo mu enti ɔsomafoɔ Peter sɛ yɛto nneɛma fi no gu abɛ yɛba Kristo mu no wie a ɛwɔ sɛ yɛpɛ anufusuo a ɛyɛ kronkron nea wɔbɛkyerɛ nyinaa ne sɛ ɛpɛ sɛ yɛnya Onyame asɛm a ɛyɛ kronye ɛneɛ ne yɛ sɛ wohwɛ asafo a Kristo di hene wɔ ɛneɛ ne yɛ sɛ wohwɛ asafo a yɛka nkwagye asɛm wɔ ɛneɛ ne yɛ sɛ wohwɛ asafo a wɔdi kanfoɔ no ɔne Nyankopɔn wɔ apam na nea wahyɛ ne nyinaa ne sɛ ɔmfa akra mfa mmerɛ no ɛwɔ heaven na sɛ wobɛnya asafo bi a te sɛ the Christian Pentecost Church na akɔkɔto apɔsɔ na ne ɔbɛni a ɛneɛ saa na nufunsuo kronkron no a ɛyɛ Nyame asɛm no nsa bɛtumi aka
Order for Bible say yempe enufusuo kronkron. Ye nyame asem eye kroje. Enye ne afra from, enye ne fanchi bra, enye ne badi so dabi. Na mom eye onyankopon asem a eye adwen sakra. Edi pe asafo a ye ma ye ka nyankopon asem. Asafo a wo benye asem a eye nufusuo kronkron. Na enufusuo no ebeba wo ti se enkoko a ya wo sei abra baba no pepe ensem a wo benya no. Eno na wo sabeka. Na saa asem no na ebeba wo mu abri na ebema wanyini. Na botumi akọ saa enkwagye no mu. Ebre a wabeso Yesu Kristo ahwe. Odofo so wabeso Kristo na wo hwa na ensan ese se wo ye wo kra nkwagye ho adwuma. Na wo kra nkwagye ho adwuma no, ne ebetumi aboa wo kra na wanya saa nkwagye ni nyina ne se wo bepe asafo no etina Kristo fapem so. Na Yesu Kristo ka tire Petro, wo se wo so ni Peter, wo so na mede ba asafo besie na asama no po eri ntwi mfaso. Eti asafo biara ani Kristo enni apam no, se enso to a ebetwiri afaso. Le bom so hwe asafo ani Kristo wapam. Asafo yebo Kristo di, asafo ka enkwagye ho asam bia. Odofo hono na sa wakotena, ubenya nufusu a eye nkonkon. Na sa wo hya ase se wonum, eye se nufusu okonkon no. Wo hya ase se wutie sa no kwara asam a eye enkwagye na, ebe hya ase se ema wanyini. Ebe hya ase se ema wanyini. Na wo bekoso anyini a, na honkonkon no ebe nyini ayekese wo mu. Na se enyini na se ayekese wo mu dia, ene odofo ubetumi anyini. Na ubetumi atie onyankopon asem a eye no kre. Ubetumi adi onyankopon asem no so. Na hyede ene ne mra no. Eno na ba boa wo na watumi adi so. Na se wodi onyankopon ahyede ene ne mra so dia, odofo eno ena ebe boa wo. Ama watumi aye nea esese wo ye. Odofo eno na ebe boa wo. Ama watumi aka nea esese wo ka. Odofo se wodi onyankopon ahyede na eye kronkron no so dia, eno mom ena ebetumi aboa wo. Ewie me na wo kasa afa enkwagye ho. Eye da ati enkwagye nti o. Osoro enkwagye nti ena me no wo kasa wie. Odofo se utumi ebra wo ho ase. Se utumi bra wo ho ase. Na se utumi tena awurade ani. Na se wonsa etumi kasa da nkwagye idia. Eno na beboa wo ama utumi di nnua emfomso ache no. Brekenka Ephesians 4 verse 14. Bese ye hu se ye befa Kristo na. E wo se ye koso a na enyi. Ebisa wonsa beka Kristo no. Na bantumi anya wo kra nkwagye ho anwuma. Unyi obetumi atena so dem. Obi bowa obebo ni bi. Obetumi atena aso dem. Obi eye obonya obekọ akotunadu. Obetumi atena aso dem. Oba akọji bambo e wo bosom so. Eni nyina ne se unyini ye. Eti Bible no se ye betra nyame nase na se yensa kan kwagye redi a. E wo se ye bomoden a se ye bemenya ye mama ye ho kwan. Na nyame asema trentre ama ye nyi na eno ene beboa. Osoma Paul kan wo Ephesians 4 verse 14. Ose na ya naso anye motofo a nkyerɛkyerɛ emframa biara awusu won bribri achi won di akwaniaba enipa bra bomu enifrie a enam enada enadam hallelujah mitia osofo Paul say e was here to me na ya naso anye emotofo a nkyerɛkyerɛ emframa biara awusu won bribri na achi won di edi akwaniaba enipa abra boto enipa brada to mrada ya tu nipa enifri a enam enada enedem nemom moma yenni nokure emfa odomu enyini enioma nyinam Kristo a oni etrenu hallelujah eniti Bible no say beti Kristo dia yenkwaje ho adwuma na esese ye no awose yetumi trase na yenyi ebisese yenyi wo mu a ene atrufo adifo bebre na aba atrufo asori bebre na aba asori bebre aba enyina nyankopon kyerɛ so ebinom akwaji aduro ebinom akwaji tumi bi ɛna ɛyɛ den ɛde twe akra ɛde ba wɔn ɛde di ɔdɔfo sɛ wantumi antrase anyi ɛwɔ asafo a Kristo de hi wɔm wantumi anya nkwaji ho adwuma ama honkrokro anyi a Bible no sɛ woyɛ motɔfo de a ɛne obi betumi abɛdaada obi betumi abɛka kyerɛ sɛ yɛnkɔ na basra me ɔmasɔre asɔre na ɔde wokɔ no ɛnyɛ Kristo na de hini hɔ ɛyɛ tumi bi na de hini hɔ no Nesa sa oye motofo a na wunyi wo Kristo mu ntino obachew de wakọ na wokọ aba ko hunu amane odofo ediba bebre di senkyere ni etwi nyame manne nanso nyame asem ye no kre na Ewurade Yesu Kristo angasa kan Almighty 24 no suafo no busa ne se na sa wo beba edi be ni be mu de ne senkyere ni ebehu ana Yesu ka kyerɛ sɛ me beba ne obohu eye nada honhom na nipa bi mpo de odi beba sɛ omo ni Yesu Kristo no na mo nhweye no ani wani na obede no wo sɛ sa nkrofo no free Kristo
ade sɛ wo trase na onyankopɔn asɛm na ɛyɛ nkwa no etumi fifiri wɔ mu nyame wɔ nkronkron na wobɛfa no etumi nyini wɔ mu na ɔkɔya wobɛfa so wɔ nkronkron bɛnyini wɔ mu ne sɛ wobɛtie nyame asɛm abere ne abere wobɛtie nyame asɛm ɛyɛ nkwa wobɛdaa ne daa wobɛtumi akyere kɔm na abere ne abere nyinaa yɛbɛbɔ mpaeɛ Bible sɛ meyɛ nyan mpaebɔ da abere nyinaa yɛfa mpaebɔ ɛni ti ɔdɔfo a wotie mi onyame asɛm sɛ yɛmfa yɛn nua mfom so ankyɛ wɔn a yɛn soro agya no nso ɔno nso mfa yɛn mfom so ankyɛ yɛn so yɛbɛyɛ dɛ deɛ etumi di yɛn nua no mfom so akyɛ wɔn na yɛtumi asɔ awurade ani ɔkwan yɛ yɛbɛtumi afa so nyinaa ne sɛ yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛgye nyame ho nkonkron no adie ɔkwan yɛ yɛbɛfa so nyinaa ne sɛ yɛbɛsɔ yɛn gyidie mu den afei ne yɛ etwa toɔ no somafoɔ Paul ɛsan ka asɛm bi ɛwɔ Romans 12:2 Romanfoɔ nhoma eti du mmienu eyi mu mmienu no ɔka asɛm bi na mepɛ sɛ me ne wo kan Romans 12:2 ɔse na monyɛ mo ho sɛ wiase yɛbɔ mo mfa adwene mu foforoyɛ ɛnsakyera mo ho na mo asɔ deɛ Onyankopɔn pɛ a ɛyɛ na ɛsɔni no ahwɛ na ɛyɛ pɛ no ahwɛ meti mu biem ɔse na monyɛ mo ho sɛ wiase yɛbɔ mo mfa adwene mu foforoyɛ ɛnsakyera mo ho na mo asɔ deɛ Onyankopɔn pɛ a ɛyɛ na ɛsɔni na ɛyɛ pɛ no ahwɛ ɔdɔfoɔ nea mi kyerɛ nyinaa ne sɛ woba ɛbɛfa yɛn Awurade Yesu Kristo yi sɛ daa nkwa no na wopɛ sɛ yɛ asomdwie ɛna wopɛ sɛ yɛ nkwagye kwan no na wohwehwɛ bi a ɛne ɛsɛ yɛnya adwene mu foforɔyɛ ɔdɔfoɔ Kristo so mu nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi sakyera yɛ adwene ɛwɔ sɛ yɛnya adwene mu foforɔyɛ asekyerɛ ne sɛ saa nneɛma nnum a meka ho asɛm nnipa akɔ a na ɛwɔ yɛ ho no ni yɛ hwadeɛ aso a ɛte asɛm ano a yɛde ka asɛm tɛtɛmɛ yɛde ka asɛm ɛhwene a ɛte asɛm no ɛne ɛnsa a yɛde adeɛ no ne nyinaa ɛwɔ nipa ho na ɛbɔm sɛ yɛtumi ansakyera yɛ adwene na yɛmfa Kristo adwene na ɛbɔm yɛkɔ so ɛtena adwene na ɛwɔ wiase a yɛ ɔbonsam na ɛde adwene no deɛ a ɛne abere biara no yɛbɛkɔ ɔhaw mu abere biara yɛ nua fom yɛnya yɛne ne bɛkɔ abere biara obi bɛkan no yɛbɛka ne ni yɛntumi fa yɛ nua bɔ ne nkyerɛn ɛno nso nti sɛ daa nkɔma Kristo pia me ne omienu yɛntumi nya nkwagye no na ɛbɔm sɛ nkwagye ne yɛpɛ deɛ a ɛne na ɛwɔ sɛ yɛnya adwene mu foforoyɛ sɛ yɛtumi nya adwene mu foforoyɛ deɛ a ɛne ɛno ansa ɛna yɛbɛtumi abɔ abrabɔ a ɛsɛ ne fata ɛno na ɛbɛboa yɛn na yɛtumi atena Kristo ne dɔ no mu yɛbɛtumi atena Kristo adom a ɔde adom yɛn no mu ne asom yɛn Nyankopɔn honhom ne nokware mu amadan nkwa ama no sɛ yɛte ase o sɛ nso yɛwu na sɛ Kristo pia a me ne wo mmienu yɛ nyankwagye ne wo ka asɛm a ɛtwa toɔ abrɛ nkyɛn no mede m'asɛm no ɛbɛwie no daa no asomafoɔ Paul ɛkɔɔ Filipofoɔ na ɔkɔɔ wɔ mo nkyɛn na ɔne ɔmo di nkra no ɛna ɔde saa afutusɛm yi ɛde maa wɔn ɛna ɔka kyerɛ wɔn ɛwɔ Philippians 2 verse number 5 ɛde kɔ akɔpem 11 no ɛtifi nsɛm no ɔse Yesu ahobraseɛ ɛne n'ahobɛkyerɛ chapter 5 ɔse mo ma adwene a ɛwɔ Kristo Yesu mu no ara ɛntena mo mu bi hallelujah ɔdɔfoɔ sɛ wohwehwɛ saa nkwagye yi a agye sɛ wonya ahobraseɛ a ɛwɔ Kristo mu agye sɛ wopa ho agye ɛte sɛ Kristo mu ɛdi sɛ ɔsomafoɔ Paul sɛ yɛmma adwene a ɛwɔ Kristo mu no ɛntena yɛn mu bi adwene bɛɛ na ɛwɔ Yesu Kristo mu ɛsia no ɔse ɔno ara na ɔwɔ Nyankopɔn tebea mu deɛ nanso wɔammu ne ho mfasodeɛ sɛ ɔne Nyankopɔn sɛ ɔdɔfoɔ ne yɛ Onyankopɔn ɛde adom wɔ sika a wanya ahonya ɛdan ɛne kaasa wowɔ no sɛ woantumi ammrɛ wo ho ase sɛ woantumi ammu ho sɛ tumi bi wɔ hɔ no mu a wohyɛ aseɛ na woyɛ okra nkwagye ho adwuma a ɔdɔfoɔ abere ne abere nyinaa ɔbɔnefoɔ no bɛwia wo na wadan a wowɔ wo sika a wowɔ no ɛbɛma wama ho so ɛma saa nkwagye no nsa ntumi nka nanso Bible sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo no deɛ ɔno deɛ na nka ɔne Onyankopɔn sɛ na ɔwɔ Onyankopɔn te bia so nanso nso wɔammu ne ho sɛ ɔtene ɛno nti asomafoɔ Paul sɛ ɔno ɛna ɔwɔ Onyankopɔn te bia mu deɛ nanso wɔammu ne ho mfasodeɛ sɛ ɔne Nyankopɔn sɛ na mmom ɔtoo ne ho mpan ɛna ɔfa akoa te bia ɛtoo ne ho soɔ ɛna ɔdane enipa nsa soɔ na sɛ ɔyɛɛ na deɛ ɛfa yɛ ano ɛno nti ɔdɔfoɔ ɛmfa ho baabi ne ɔwɔ no Onyankopɔn na ɔde adom wɔ ɛpɛmpɛn so a wakɔduro no Onyame ɛna wahyira wɔ eti sɛ wahu sɛ woyɛ nipa Onyame na ɛbɔɔ wɔ na sɛ wantumi annane sɛ onipa nsa so na ɔma ho so bebree a Onyame asɛm sɛ ɔma ho so pa ɔbɛbrɛ wase ɛwɔtwe no ɔse na Yesu brɛ ne ho ase ɛyɛ setie ɛde kɔsi owuo mu ɛmpo asɛnnua wɔ mu mpo no Yesu brɛ ne ho ase ɔrɔfo how bɛn na to wɔ amaneɛ bɛn na to wɔ a ɛnsɛ sɛ ɔbrɛ wo ho ase ɛwɔ sɛ wotumi brɛ wo ho ase efisɛ Awurade Yesu Kristo no abra na owuo ti bia mu mpo no ɔbrɛ ne ho ase ɛnkron no Bible sɛ
ɛno nti ɛna onyankopɔn nso ama no so kɛseɛ na wadom no edin a ɛburu edin nyinaa so sɛ Yesu din mu ɛna ɔsoro ɛne asase ɛsofoɔ ɛne asase asefoɔ nyinaa nkotodwe nyinaa ɛne tɛkyerɛma nyinaa ɛmkoto yɛn Awurade Yesu Kristo na ɛmpae mu nka sɛ Yesu Kristo ɔno ɛne Awurade. Hallelujah. Eti ɔdɔfoɔ ne ɛmi kyerɛ wo nyinaa sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo no na ɔbrɛ ne ho ase. Wanhwɛ ne tibia no ɔwɔm, wanhwɛ ne nimdeɛ ɛne tibia no ɔwɔm sɛ ɔne Nyame sɛ ɔkɔ so ɔbrɛ ne ho ase. Ɔdɔfoɔ a wote me ne sɛn na wo nso wobrɛ wo ho ase fa. Me nua wote me ne awie sɛn na wobrɛ wo ho ase fa. Sɛ ɛyɛ daakye nkwagye nti na me ne wo mmienu yɛbrɛ deɛ a ɛne ɛne a wɔ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase. Ɛwɔ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase yɛ sika a yɛnya, adwuma a yɛnya, aware a yɛnya, biribi biara a yɛwɔ no yɛnka ho sɛ Awurade na de maa yɛn. Na ansa ne yɛn nsa ɛbɛtumi aka saa daakye nkwagye no ɛwɔ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase. Daa no asuafoɔ no baa Yesu nkyɛn ɛna ɔbɛka kyerɛ no sɛ Awurade odini mu ahomfi brɛ wɔn ho ase maa yɛn. Yɛtumi saa yɛrewa yɛtutu ahohommɔne ɛna Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ me kora deɛ mehu sɛ ɔbronsam ɔtwe aseɛ na kasa firi so abɛhwe fam sɛ nyinam. Nanso mo mɛ no nyɛ mo dɛ yɛmmom moma mo ani nye sɛ yɛbɛtwerɛ mu din wɔ nkwa ho. Ɔdɔfoɔ ne yɛnhwɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛnya daa nkwa ma yɛbɛnya ahenni no adi so. Daa nkwa ma sɛ yɛnya Nyankopɔn no saa onyame ba no yɛn Awurade Yesu Kristo no sɛ opie n'anim onyam sɛ ɔbɛbu atɛn a me ne wo mmienu yɛn nsa bɛka nkwagye no. Bible sɛ sɛ Onyankopɔn dɔ wiase ni sɛ ɔde ne dɔba koro pɛ ɔwoo no maayɛ sɛ obi biara a ɔbɛgyina anim ɔbɛnya daa nkwa. Onyankopɔn botan nti ɔma yɛn Awurade Yesu Kristo ɔbɛwu yɛ nyinaa sɛ yɛn nsa bɛka daa nkwa. Ɛnso ɔdɔfoɔ ɛna ne yɛyɛ ne nyinaa no ayɛ ɔhaw ayɛ amanneɛ ayɛ sika ayɛ atorɔ ɛne naadaa. Ɔdɔfoɔ nea ɛba ne nyinaa ɛyɛ ɔbɔnsam ɛna ɔpɛ sɛ ɔkyi nipa ɛfiri Kristo n'ase sɛnea ɔno ɛbɛnya nipa de aka wɔn ho. Ɔkeka Revelation 12:12 na Bible no ɛka ɛsɛ ɔsoro mu ma wɔn ani nye na asase ne asase si deɛ mu nue asekyerɛ ne sɛ yɛato mu nua anototofoɔ na ba bɛhwe fam wafa bufuo kɛseɛ ebisi wɔn ho sɛ ne mmere na aka ni sa. Na ɔkenkan 17 na ɔse na ɔtweaseɛ no ɔtata ɔbaa na wɔanya na ame no ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛtu Onyankopɔn nipa biara a ɔbɛdi Nyankopɔn akyi na ɔbɛsom yɛn Awurade Yesu Kristo no deɛ ɔbɔnsam aka ntam sɛ ɔbɛtu ne so sa ɛyɛ ɛsa ɛyɛ ɔsa ɛna ɔbɔnsam bɛtu wɔ agyidifoɔ so. Ɛno nti ɔdɔfoɔ sɛ wɔntumi amata Kristo ho yie sɛ wɔntumi amfa Kristo anyɛ wɔ Awurade ne wo kra agye nkwa na wɔntena ne nan ase anso no ɔho ne nokware mu na wɔntumi anyɛ wo nkwagye ho adwuma ama ho nkronkron tumi na Kristo de adom no antumi anyi wɔ mu deɛ a ɛbɛyɛ den sɛ ɔbɛtumi de wo nua ho nso ahyɛ no. Nea enipa keka wɔ asase so no bɛka bi nea enipa ka wɔ wiase no bɛka bi ɛnsa na amanfoɔ no nso bɛnom bi asekyerɛ ne sɛ akwaa na ɛwɔ nipadua ho no a enipa wɔ wiase de di bɔne no wowɔ Kristo mu a wo nso wɔ saa akwaa no pɛpɛpɛ wowɔ ano wo nso wɔ tɛtrɛma a wobɛtumi de adi atorɔ na mmom nea ɔbɛtumi abrɛ saa nea ɛbɔ ne nyinaa ase no ɛyɛ Nyame ho nkronkron ɔno na sɛ ɔba na ɔbɛkyerɛ wo mu deɛ a ɔno no deɛ ɔba bɛhyɛ wo so wɔ nneɛma nyinaa mu nanso nso nipa mpɛ no wokeka Revelation 3:20 a ɔso ɔgye wakoma pono akyi a ɔrebom sɛ nka obi bɛbie pono no a anka ɔbɛba na ɔne saa nipa no abɛto nsa didi nanso nipa mpɛ no nipa pɛ wiase nneɛma. Bible sɛ ɔkwan ahorow mmienu ɛne yɛde kɔ nkwagye mu baako yɛ tɛtrɛɛ yɛso nipa bebree na fa so saa kwan no deɛ ɔfa so ɔhaw ne amanneɛ bie ne so nipa bebree fa so nanso Bible sɛ no deɛ kɔ wom na ɛbɔ ɔkwan ketewa bi wɔ hɔ nom a ɛyɛ hweahwea ɛno nipa kakraa bi na tumi fa so saa kwan no na ɛkɔ nkwagye mu sɛ wobɛtumi afa saa kwan hweahwea no so a agye sɛ woma ho kwan na Nyame ho nkronkron bɛdi hene wɔ mu agye sɛ wofa Kristo ɛyɛ w'Awurade na wo kra agye nkwa na wotena ne nan ase tie nkwagye asɛm ɛma nkwagye asɛm no ɛyɛ ne ho ɛma wonyi nkwagye asɛm a Bible no sɛ ɛyɛ nufusuo no ɛtumi yɛ ne ho ma wonyini na wobɛtintim ɛwɔ Kristo mu deɛ a ɛno ansa na da nkwa ma no wobɛnya nkwagye asɛm awie ɔdɔfoɔ Onyame asɛm ni sɛ nka wobɛbɔ wo ho mmɔden sɛ nka abere ne abere wobɛtie Nyame asɛm a ɛyɛ nkwa sɛ nka wobɛbɔ wo ho mmɔden sɛ abere biara wobɛhyɛ wo ho yie sɛ womma ho nkronkron tumi no amfiri wo mu na wobɛma ho nkronkron tumi no adi hene wɔ mu abere ne abere nyinaa deɛ a ɛne ɔno na ɔbɛkyerɛkyerɛ nneɛma pa ɛfisɛ Yesu kɔnasɛm baako na ɔka kyerɛ yɛn ɔse meekɔ menyɛ ma wusua bɛsoma otigyinafoɔ bi aba na sɛ otigyinafoɔ no ba ɔno na ɔbɛyɛ mo boafoɔ ɔno na ɔbɛyɛ mo kyerɛkyerɛfoɔ ɔno na ɔbɛyɛ mo kaakaefoɔ Onyame ɔnom yɛn Onyame ɔmmoa yɛn Nyame ho nkronkron tumi a Yesu Kristo de na bɛdom yɛn no yɛmma yɛn ho kwan ɔdɔfoɔ na ho nkronkron tumi bɛdi hene wɔ yɛn mu na ɔntumi nhyɛ saa nneɛma tɛtrɛma a ɛdi atorɔ ɛni a ɛhwɛ deɛ bɔne ano a ɛka nsɛm bɔne no sɛ ama Nyame ho nkronkron abɛtena yɛn mu a yɛntumi mmerɛ saa nneɛma no ase abere ne abere nyinaa yɛbɛyɛ bɔne na sɛ ba saa so deɛ a nkwagyeɛ no bɛbɛkɔ yɛn nkwagyeɛ ho asɛm na me ne wo ka brɛ wo ho ase na ma Kristo ne hene wɔ mu wo nkronkron akasa nkyerɛkyerɛ wo na sɛ woyɛ saa deɛ wo nsa bɛka nkwagyeɛ
onyame mo aye no nom ye se ne ye tie wie ye be ma asemi ye betumi aye asam ne yefo ne nya tiefo na ada ye ho keke ye betumi atena Kristo ne do no ye betumi atena onyankopɔn do onyankopɔn adom no na ye tumi asum ye nyankopɔn ho ne no kware mu amadan kwa ma se Kristo pie na ni mu a me no wie ya nya ira onyame mo aye no nom ye no nkan ye ho e wo Yesu di mu nti amen odofo mu ni amote mi nkan wie ye fra me Elder Evans amani amwako no asafo ye friend the Christian Pentecost Church ye wo kwasiman so ufi kaswa na ukọ na sa utra kwasiman traffic light na ukọ dim kakra odu guy filling station universe ubenku so pepepe ubo se signboard abosanti tv o hono ho ne from the Christian Pentecost Church ho ne wo omodi ansa obeba so ufi la pass so na ba na odu kata hotel sa utra na bo dim kakra bi utra Bank of Africa universe pepepa ubehu se asodan ke siri o hono a yes signboard ho the Christian Pentecost Church bra na bra betu apostle na ne obin any Kristo wa bra bo enye se ne otie na se say woni ochina efie da anope bible kase a ye bom paye agi ye kra ke ni pe dwane ji on kra e to su dwane bra na be ji o kra nkwa odofo se woni asafo bia wo mu a bomode an se nka kwasi ara beba ne aso se so be me bia fro no se oduman ye o branch ba ko oduman ben Gravel Junction ukwa ba ko to Reverend Tewia Moche e wo ho se so ene wo ba ko oduman a Pastor Alex Jima ene wo ho ene yo ba ko ewo Bawe Gravel Junction hono ena Pastor James Tewia Moche ewo asa wo ba kwasi man dia wo ba beto apostle Daniel Ben elders ni asofo bebre bra na be kan ho se wo men sa asafo mu bia nso a ba bi biara wo no hwehwe asafo a Kristo di ni wo asafo ya ka Kristo nkwa je ho asem na eno na ebeboa wo onyame mboa wo no no mu ewo Yesu di mu ti amen.